السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. إن شاء الله غادي نعملو الاناليز تكنيك ديال l'action Managim en date du 18 février. Donc غادي نشوفو l'état actuel فين كاين le prix, فين كاين واش كاينين des opportunités à court terme ou à long terme. Donc, d'une façon technique, ok, d'une analyse technique. Comme d'habitude, on va aller voir les graphiques ديالنا ونشوفوا شنو هما كاينين les scénarios اللي كاينين. Donc هذا الجرافيك ديال l'action ديال Managim اللي هي كومباني ديال مينيار ديال التعدين اللي كاينه في المغرب وفي افريقيا. دونك اكبر شركه ديال التعدين في المغرب الى حيدنا لو سي بي، ونقولوا اكبر شركه ديال التعدين اللي هي بريفي ديال القطاع الخاص. دونك الى شفنا في المانتلي كيفاش كنشوفوا هنايا في الجرافيك، on va le zoomer un peu plus. دونك هذا le bas, le plus bas اللي كان في ديال افريل ديال 2020 suite à début ديال البانديمي ديال كوفيد. اي دوبي حنا طالعين في واحد الكانال اوسي دوبي هذاك الوقت حتى الان. دونك هذا un peu le portrait. Donc en monthly on est en tendance haussière. À long terme اللي نشوفوا فين كاين لو بري، جو بونس الى درنا ريتراسمون فيبوناتشي ديال هاد لا ديرنيير جامب دو ديسونت هادي اللي كانت من 2018 حتى ل شهر 5 2020. غادي نديرو الفيبوناتشي ديالها ونشوفو فين كاينين. اوكي دونك كنشوفو ici janvier, on a dépassé le niveau des 0,61.8 ولكن رجعنا سدينا تحتو. اوكي اكسكوزي موا. بي من بعد في فيفري حلينا فوقو ولكن حنا كنسدو تحتو. اوكي تحت 61.8. دونك on n'a pas dépassé هاد لو نيفو هذا ومازال ما وصلناش ل 78.6% ديال هاد لا فالور هادي، هاد لا ديسونت هادي. دونك مازال عندنا ان بوتونسيال اننا نزيدو الفوق، ولكن انا نشوفو هاد لي دو ديرني موا سا دون با ان انديكاسيون بوزيتيف، لان جوج مرات دابا تنحاولوا نسدو فوق 61.8 مازال ما درناش. دونك فيفري مازال ما سالاش، باقي كوميم دي جور. غادي نشوفو après si la fermeture ديال février va être plus haut que 61.8 اللي هو 1324 درهم. احنا دابا on est à 1290 la clôture ديال jeudi. اوكي دونك نحيدو هاد فيبوناتشي باش ما تبقاش دينا شويه. اوكي نحيدوها. دونك هذا في المانتلي لي موين موبيل كنشوف كيف كنشوفو هنايا les moyens mobiles à court terme كلهم tendance haussière. La 88 il vient juste de pointer un peu vers le haut, et la 200 il est un peu plate, يعني ما كتindikeش là-haut à la bas, donc il est neutre, tendance neutre. Pour le weekly كنشوفو دابا هاد الكانال هذاك اللي ديسينينا هو، دونك سي ان كانال اوسي غادي نبقاو بيتيت نجويو نطلعو ننزلو فيه. كنشوفو هنا ici depuis la semaine ديال le 15 هاد la semaine est vraiment une semaine très baissière, donc مازال فيها une journée, mais on est toujours en haut ديال هاد la ligne هادي 1244 هادي اللي كاينه هنايا. دونك هذا c'est un support qu'on a dessiné ici كاين
c'est un support léger maintenant, ok, et il est ici. Puis on a une résistance de 1432 اللي هي جايه من الجرافيك ici تنشوفوها حتى هي كاينه هنا. شفنا درنا في المانتلي on va les voir plus en détail. في المانتلي on va les voir plus. Ok. Le 1432 هي هادي. دونك هذا ستي ان ريزيستانس ماجور اللي كاينه قدامنا، وعندنا ان سيبور ديال 1244 كاين اون با. دونك هذا في الويكلي المانتلي. دونك on va voir excusez-moi le daily, le jour, une journée. Donc هذه هي la situation ديالو. Est-ce qu'on est donc la dernière fois اللي توشينا له بها ديال هذا الكانال كانت في شهر 11 2020. بقينا نتريديو طالعين tendance haussière حتى le 1er décembre. Le 1er février. Okay. Mais le mois de février, on est en une mini tendance baissière ici, mais en daily, ok. On la voit. Donc plus bas, un plus bas, puis un autre plus bas ici, puis un plus haut. Disons un sommet plus bas ici. Ok. Donc c'est une mini tendance baissière en daily. Donc on s'en va, comme je dis, là, un support ici, اللي هو باين في الديلي هو le plus haut كان ديال le 6 janvier et le plus bas ici ديال le 25 janvier. هاد la ligne هادي. Donc هاد la ligne هادي, si on trace aussi le retracement Fibonacci comme ça, entre ici et le plus haut ici, entre le plus bas ici ديال شهر 11 et le plus haut début ديال mois de février, كنشوفوا هاد la ligne هادي, il coïncide aussi avec le 38.2 1241. Donc هادي هي la ligne. Donc il y a une confluence, كاينين جوج ديال les niveaux كيتكوانسيديو في هذاك le prix هذاك. Donc côté court terme, si le prix descend plus et atteint ce niveau-là, c'est un bon point d'achat. Ok, on va enlever le هذا Fibonacci باش ما يبقاش يدير لنا. Ok, donc قلنا هاد النيفو هذا نيفو مهم بزاف, كي كوانسيدي مع aussi مع 38.2 Fibonacci ديال هاد الريتراسمون ici, plus انه يقدر يكوانسيدي un peu مع لو با ديال الكانال اللي عندنا ici. Donc un trade potentiel à court terme هو ان يكون عندنا un retracement ici 1244 et ou 1243 dirhams, puis avec un potentiel de profit de, excusez-moi, on va le voir, un 15% de possibilité de profit اللي شرينا في هاد la ligne هادي. Ok, puis on peut faire un stop loss plus bas ici, نخرجوا من هاد la zone هادي, et عندنا un risk-reward ratio de 2.97, c'est-à-dire عندنا un potentiel ديال الأرباح اللي هو 3 مرات presque le potentiel ديال la perte اللي عندنا ici. Donc هذا le premier scénario, عندنا le prix أنه on va le dessiner comme ça, أنه يكمل ici, puis après ça يعاود يرجع comme ça. Ok,
Donc, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on va descendre au graphe plus bas. Deuxième scénario, أن هذا السيناريو هذا يتحقق أو لا ما يتحققش بأن البري يكاسي هاد 1431. Donc, si on casse à 1431 avec un bon volume, pas de divergence significative dans nos indicateurs MACD, RSI, MFI, bon, ça peut être un bon niveau d'achat ici pour aller chercher 1606 dirhams. Donc, là, le deuxième scénario, on va peut-être le tracer comme ça. Aussi, c'est un scénario possible, on a une cassure, un petit retracement comme ça, puis pour un objectif 1600. Donc, tous ces deux scénarios-là sont probables à la hausse, par exemple. Donc, s'il y a une cassure pour le bas, c'est un troisième scénario qu'on ne va pas parler pour le moment. Je ne pense pas que ça va se réaliser dans les circonstances. Le prix, il Donc, il y a une zone de congestion كانت هنايا يعني لا كان هود كاع le prix ici c'est pas un prix d'achat, c'est surtout ici à 1241. Là c'est le plus ici plus bas. Ok, donc mais c'est pas un scénario à court terme que probablement ça va se réaliser. Donc هذا un peu le scénario اللي كنشوف ديال Managem. On va voir qu'est-ce qui va arriver au cours des prochains jours, prochaines semaines. Mais en même temps, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne, La Bourse Marocaine, Inch'Allah, باش يوصلوكم الجديد ديال les vidéos اللي تيخرجوا. Puis, vos likes aussi, ça va encourager la chaîne. Okay. Prenez soin de vous, bonne chance dans vos trading et à la prochaine vidéo.